ऑक्शन के दिन सुबह में ये क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं, उनमें से 2-3 का फोन आया। किसी ने कहा यू मस्ट गो फॉर चहल, किसी ने कहा यू मस्ट गो फॉर बटलर, पर किसी ने ये नहीं कहा कि यू मस्ट गो फॉर ऋषभ। कभी तो एक्सपर्ट को सुन लिया करो मेरे भाई। বাইরে ভাই পাঞ্জাবে একটি টিম বানাইলো, পুরা টিমই সিক্স সেটিং মেশিন। প্রিয়ান সারিয়া কুফার কনলি কি মাইকটা না দিল, আর একটু হলে গোয়েনকাজি হার্ট অ্যাটাক করে বসতো। প্রিয়ান সারিয়া 37 বলে 93 আর কুফার কনলি 46 বলে 87। শেষ দিকে অ্যাস্টইনিসের জড়ো ব্যাটিংয়ে 254 রান সংগ্রহ করে পাঞ্জাব। দুর্দান্ত বোলিং করে প্রিন্স যাদব 25 রানেই নেয় 2 উইকেট। পুরান গেছে, এটা আর কামব্যাক করার কোনো লক্ষণ নাই, পুরাই ফ্লপ। মিচেল মাস, মার্কারাম, ফান্টের টুকটুক ঝড়ো ব্যাটিংয়ে লখনৌ থামে মাত্র 200 রানে। अभी मैं गाली नहीं दे सकता, नहीं गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े भाई।